जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा तसलसल चल रहा है, हम सियासी और सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो नामवर शख्सियात हैं, जो खासकर उम्मीदवार हैं, हम उनसे मुसलसल मुलाकात करते आ रहे हैं और दिखाते आ रहे हैं आपको। आज हम जो है मीरपुर खास के इंतहाई जो सीनियर तरीन सियासतदान, साबका कौमी असम्बली के जो मेंबर और उसके साथ साथ MQM के जो है वो एक पुराने और दरीना साथी एडवोकेट अनीस भाई के घर पे मौजूद है मीरपुर खास में। मेरे ख्याल में हर किसी ने देखा होगा, ये तारुफ के मोहताज नहीं है। हम अनीस भाई के पास ये जो सियासी करियर का जो इसकी इब्तदा है और फिर जो इसकी सियासी करियर में जो इस वक्त नई पार्टी ज्वाइन की, इस हवाले से भी सवाल करेंगे। और खास करके मीरपुर खास को इन्होंने उस जमाने से देखा है जब मीरपुर खास की आबादी 40-50 हजार होगी। अब जब मीरपुर खास की आबादी 10 लाख हो गई है, तो ये खानदान पूरा उसको देखते हुए आ रहा है कि मीरपुर खास कितना डेवलप हुआ और जो नहीं हुआ, क्योंकि ये शहर MQM का कहलाता था और आज ये शहर MQM के जो सीट है वो शहर की लास्ट 2018 के इलेक्शन में MQM से निकल गई थी। उसकी क्या वजूहत थी और ये खुद पीपल्स पार्टी में शामिल कर चुके हैं। तो हम एडवोकेट अनीस भाई को जो है वो वेलकम करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। अनीस भाई, आपसे तो ये सवाल है कि आपका जो सियासी करियर था वो किस तरह से शुरू हुआ, कब आप MNA बने और किस तरह से आपने ये वो देखा कि मीरपुर खास कैसा था और अब कैसा है। शुक्रिया शर भाई। मीरपुर खास में MQM में तो बहुत जवानी से, तो अपनी उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे अल्लाह अल्लाह वैसे ज्यादा करना चाहिए। जी जी। तो 85 से मैंने MQM को बाकायदा उसमें एज ए वर्कर, फिर मैं जिले का ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर भी रहा, फिर जोनल ऑर्गेनाइजर भी हुआ और 8-10 साल में जोनल ऑर्गेनाइजर था। फिर उस दौरान फौजी ऑपरेशन भी भुगता, सर की कीमत भी लगी, भागना, हर तरीके से जेलें सब काटते हुए 97 में मैं रिहा हुआ। तो उस वक्त फिर मेरी उस वक्त की पार्टी के बानी और कायद, उन्होंने मुझे MQM की राब्ता कमेटी का मेंबर बनाया। ये 97 मार्च 97 की बात है। फिर मैं उस वक्त ही उन्होंने मुझे लंदन बुला लिया, लंदन चला गया। उसके बाद 90 पे एज ए इंचार्ज मैं, अब मेरी कोशिश है कि मैं पीपल्स पार्टी में आऊं, पीपल्स पार्टी में आया हूं तो ईमानदारी के साथ इस पार्टी के लिए जमहूरी अंदाज से जदोजहद करूं और अपने लोगों की अगर कुछ खिदमत कर सकूं तो वो मैं जिस लायक हूं, जिस काबिल हूं, वो मैं खिदमत अंजाम दे सकूं। किसी सौदेबाजी करके मैं नहीं आया, इसलिए मैंने शमूलियत का टाइम रखा कि जब नॉमिनेशन वगैरह दाखिल हो जाएंगे, जब लोगों के फॉर्म का वक्त खत्म हो जाएगा, ताकि कल को कोई ये नहीं कहे कि ये सीट लेने आया। तो मैंने और रजा हारून भाई ने ये तय किया कि नहीं, जब भी ये मुकम्मल नॉमिनेशन दाखिल हो जाएंगे, हालांकि हमें पे प्रेशर था, बार बार हमसे रिक्वेस्ट हो रही थी 1 महीना पहले भी कि नहीं आप बस फैसला करें, आए शामिल हो। हमने कहा नहीं, इंशाल्लाह जल्दी फैसला करेंगे। जब ये नॉमिनेशन दाखिल हो गया, सब चीज क्लियर हो गई, फिर हमने कहा कि नहीं, अब वक्त है कि अब हम जाएं और इस पार्टी में अपनी खिदमत सरअंजाम दें। और कोशिश होगी कि जो भी हमारे बस में हो, इस यहाँ के लोगों की बगैर किसी तफरीक के, माजी में भी हमने बगैर किसी तफरीक के, और ये नहीं देखा कि कौन क्या है क्या नहीं है, एक जमहूरी अंदाज से जो भी जिसका हक होता था उसके लिए कोशिश करते थे। मैं तो लंदन में जब रहता था तो यहाँ से सैकड़ों लोग मेरे से राब्ता करते थे वहां पर, और मैं कोशिश करता था कि वहां से बैठकर अपने वहां उस वक्त के वहां के उस पार्टी के वुजरा से, गवर्नर से, वहां के जोन से, सेक्टरों से किसी का जाती मसला या कोई है या जॉब का मसला या और दीगर मसले मसाइल, बीमारी आजारी के, अस्पतालों के, तो मैं अपने पूरा दम लगा के कोशिश करता था। अब भी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि जो भी यहाँ पे पीपल्स पार्टी के इंशाअल्लाह मुंतखब होंगे, पीर आफ्ताब शाह जिलानी या शहर के
انتہائی معزز بزرگ ہیں اور ان کا لوگوں سے رابطہ، پھر ہری رام ایم پی اے رہ چکے ہیں اور ان کا بھی کردار سب کے سامنے ہے، بہت اچھے انداز سے لوگوں سے ملنا، جس کے لیے جو کوشش کرنا وہ کرتے رہے ہیں، ان کو اور پابند کریں گے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ملیں، کچھ ڈیولپمنٹ کی طرف اور توجہ دیں۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بھی میں نے جب ملاقات کی تو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں نے میر کو خاص بہت اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس نے بولا انشاءاللہ بالکل، اور جب آپ کریں گے الیکشن کے بعد بتائیے گا، تو ان سے بھی درخواست کریں گے کہ جب پریزیڈنٹ صاحب انشاءاللہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی وفاق میں بھی اللہ نے چاہا حکومت بنائے گی، صوبے میں انشاءاللہ 100% پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، تو اپنی کوشش کریں گے کہ شہر کے لوگوں کی کچھ خدمت کر سکیں۔ بھائی ہماری اپنی بات تو ہم ویسی فقیر آدمی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آج تک ہمیں ویسا ہی دیکھا ہوگا، اور جو میرے دشمن بھی ہیں، جو میرے اب مجھے جو غدار قرار دیتے ہیں، کہ حالانکہ وہ خود بھی غدار ہو گئے اور قطار دوسروں کو قرار دیتے ہیں، وہ خود بھی غداری کر گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، کوئی اپنی جیبوں کو بھرنے کی کوشش نہیں کی، میرا خاندان سب کے سامنے ہے، میرے بھائی سب کے سامنے ہے، محنت کر کے اپنی نوکریاں کر کے کب نوکریاں ملی، اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں، اب تو اتنا عرصہ تو میں نے ایم کیو میں نہیں گزارا جتنی انہوں نے جاب کر کے لائف ریٹائرمنٹ کی گزار لی، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں پیپلز پارٹی کے لیے ایمانداری کے ساتھ، دل کے ساتھ اور جدوجہد کروں، لوگوں کے لیے اور شہر کے لیے، باقی نصیب ہے آگے دیکھیں۔ انیس لمبی کیونکہ ہمارا یہ سیشن چل رہا ہے، انیس بھائی کا پورا جو ایم کیو ایم سے لے کر پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد یہاں پر کہا کہ پیپلز پارٹی سے میرپور خاص شہر کے جو ترقیاتی کام ہے، فل فلیج یونیورسٹی ہے اور بڑا سول ہاسپٹل جو سٹی ہاسپٹل جس کو رورل ہیلتھ سینٹر یا سٹی ہاسپٹل جو قرار دے گا، اس کو وہ اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بنانے کی کوشش کریں گے۔ واٹر فلٹرائزیشن کے جو پانی کے ہیں وہ، اور جو گیس کی لائنیں کہیں کم ہے وہ اس کے ساتھ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کام ہے، ایجوکیشنل کام ہے، صحت کے کام ہے، اس کے لیے کہہ رہا کہ مجھے سارا چیز بخوبی پتا ہے، تو میں جس طرح پہلے کرتا تھا ساتھ رہ کے آواز بلند کرتا تھا اور لے کے آیا تھا، اور پیپلز پارٹی میں اس طرح سے رہ کر میں شہر کی خدمت کروں گا۔ انیس بھائی سے تفصیلی بات ہوئی اور انیس بھائی کا شکریہ وقت دیا ہمیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انیس بھائی سے رابطہ رہے گا۔ بہت شکریہ۔